नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। आज मैं खाने वाला हूँ एक करी, राइस, सलाद और फिश करी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।